Okey, Assalamualaikum. Selamat hujung tahun. Kembali pada channel saya. Okey, hari ini hujan, 30 hari bulan 12 hujan. Saya pun sekarang berada di kawasan kandang. Okey, untuk beri makan kambing. Tapi hari ini saya tak bagi makan rumput. Saya bagi satu lagi jenis hijauan yang saya rasa senang nak dapat dekat Malaysia ni. Dan ramai penternak kecil-kecilan menggunakan sumber ini sebagai pakan alternatif. Okey, sumber makanan alternatif pada ternakan mereka, sama ada kambing ataupun berbiri. Okey, jadi saya pun selalu gunakan sumber hijauan ini ketika musim hujan sebab senang saya nak dapat dan saya tak perlu nak basah-basah sangat. Dan dia punya kandungan nutrisinya pun baguslah. Walaupun kandungan proteinnya rendah, tapi bahan kering dan fiber ataupun seratnya tinggi. Jadi boleh menghasilkan tinja yang normal di waktu musim hujan. Sebabnya kalau kita bagi rumput basah, okay, sama ada rumput basah lah yang kita cerut ataupun kita potong musim basah, bila kita bagi, ternakan kita lebih cenderung menghasilkan tinja yang tak normal. Okay, dalam kata mudahnya cirit lah ataupun tak cair. Ataupun kalau di tahap kritikal, kalau kita bagi berterusan rumput basah, boleh menghasilkan kembung. Yang tu blood lah. Yang tu kita tak nak, sebabnya bila kembung agak sukar kita, makin bertambah lah kerja kita. Okay? Ataupun risiko sekiranya tak dirawat dengan cepat tu, risiko untuk ternakan tu mati pun agak tinggi. Okay? Sebab kita banyak tengok kes kambing kembung waktu musim hujan. Jadinya berbalik pada diet lah, makanan. Okay, kalau kita hujan, kita tak bagi sumber serat ataupun sumber serat yang secukupnya, okay, agak bahaya. Okay, kerana kambing kita perlu mengunyah. Okay, mengunyah ataupun yang kita panggil rumination, untuk dia menghasilkan bakteria ke dalam rumen dia, yang mana yang dihasilkan daripada air liur. Jadi kalau kita bagi konsentrate ataupun dedak saja, kambing takkan mengunyah banyak. Jadi enzim pun yang dihasilkan oleh air liurnya tak terhasil, sebab kambing tak ada proses chewing cut dan chewing. Okey, maksudnya proses kunyah, yang mengunyah dan telan, dan proses kemam telan. Okey, maknanya dia kemam dia telan kan, yang selalu kita nampak pada ruminan lah. Okey, jadi sumber makanan ini adalah daun sawit. Walaupun kadar proteinnya agak rendah, tapi dia masih membekalkan bahan kering dan sumber serat yang baik untuk ternakan kita. Jadi saya percaya ramai penternak kecil-kecilan di Malaysia yang menggunakan daun sawit sebagai pakan alternatif mereka. Dan ketika musim hujan ni pun saya gunakanlah daun sawit ni sebagai makanan ternakan saya, dan saya akan sulam sikit dengan dedak untuk memenuhi keperluan nutrisi ternakan. Okey, jadi yang saya perhati pun kambing suka daun sawit ni. Sangat gemarkan daun sawit. Saya tak tahulah kenapa dia gemarkan daun sawit, tapi memang kambing saya suka makan daun sawit. Kalau kadang-kadang tu saya bagi rumput dan saya bagi sawit, kadang-kadang dia makan daun sawit dulu baru makan rumput. Okey, jadi bagi penternak yang baru nak mula, kalau mereka ada kebun sawit ataupun ladang sawit berhampiran, ini satu bonus lah untuk dia. Sebabnya daun sawit merupakan satu sumber makanan yang baik untuk ternakan dan mudah dia dapati dan jimat. Cuma kandungannya tidaklah sebaik rumput. Tidak sebaik rumput daripada kandungan protein ataupun bahan-bahan lain. Banyak lagi bahan, tapi memang baik untuk bagi ternakan. Okey, jadi sekian saja sharing saya. Yang penting waktu hujan ni kita tak nak ternakan kita sakit. Okey, jadi di samping kita menjaga kebersihan, dan kita tetap kena jaga pemakanan lah musim hujan ni. Sebab bila kita bagi rumput basah ataupun
bahan makanan yang kurang fiber, ataupun kita bagi konsentrate sahaja, kita tak bagi sumber serat pada mereka, jadi ternakan tu akan cirit. Dan bila cirit bergabung dengan musim yang hujan lembap, bakteria ataupun patogen lebih senang membiak. Okey, jadi situ lagi banyak risiko lah, risiko jangkitan dan macam-macam lagi. Dan bila ada jangkitan, lebih banyak kos yang kita perlu keluar untuk rawatan. Okey, jadi semuanya berbalik pada cara kita mengurus lah. Okey, lebih-lebih lagi cara kita mengurus pemakanan ternakan kita. Okey, jadi sekian saja sharing daripada saya, dan saya doakan semua mangsa-mangsa yang terlibat banjir agar tabah mengharungi ujian, dan saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Dan kepada penternak-penternak di luar sana, saya doakan selamat maju jaya. Okey, kita bertemu di lain episod insya-Allah. Selamat tinggal.